Nag-against ako. Hala! Hindi tama lang siya. Hala! Maiko. Ayan. Gulat ka, no? Ay, hindi ko na! Ano ka na kanya? Alam ko yan! Round 3. Guess the flag. 1, 2, 3, go. CB. Charles. New Zealand. Mali. Mali na. Ano na? Bilang mo, Maria. TV. Australia. Kita yung ano sa ilalim, yung hugis ng ano. One point. One point. One, two, three, go. CB. Brazil. Brazil. Charles, ano Naglag ka Charles? nga kanina sa ano eh. Oo! Sa Pinterest! Naglag? Naghintayan sila ni ano, ni Shante. Uy, Wow! Game na. 1, 2, 3, go. TV. Norway. Ay, mali. 1, 2, CB, Denmark. CB. Pass. Iceland. 2 points. Pagbigyan natin, dalawa na yung panalo natin eh. Iba Norway. Next. 1, 2. Ay, nasabi na ba to? 1, 2, 3. Wait, kasi tanong. 1, 2, 3, go! TV, Canada. Eh! Lagi siya nun. Na nag-ano? Oo, galing. Ito, madali na lang to, Charles, ha? 1, 2, 3, go! CB. Charles. Kaya kayo panalo kami dalawa. Dalawang round panalo kami. Pake. Malapit na tayo lang naman konti. At least kami din sumemplang sa ano. Again na. 1, 2, 3, go! CB. Oh, China. ano naman? Ching chang chung ching ching. Ilang points na to? 2 points. Chinese to. 2 points. That's China. 4 points. Chinese na. Next. Roshiwon. Makikita sa salamin. Hindi kaya. Hindi. Malayo. Tinitingnan niya ano, ni Colin. Uy, wala nga. 1, 2, 3, go! CB. Argentina. Ah! 5 points! 1, 2, 3, go! CB. Yurel. South Korea. North Ilang points na? 3 points. 5 points. 4. 4. 4. No, Maria. Sorry. Next. 1, 2, 3, go! CB. United States of America. Ayan. Kaya mo yun, baka ko narinig. Sabi ko, hindi, alam ko yan. Dapat ko, dadaan ito, please, dadaan ito. Freedom. 1, Wait lang. 2, 3, go! Uy! TV mo. 1, 2, 3. CB. 1, 2, shit! CB! Poland. Nauna, hindi ka nasabi ng CV. Minus 3, Uy, magka-team tayo. Ano? Next. Eh, shit. Ito ba yan? 1, 2, 3, go! TV. Narni. Ano? Ano ba yan? Wala Go! 4, Still. Kingdom. Signal words! Hindi na namin yan
United Kingdom! Oh, sila kala Arnie. Ilan points na tayo? This is not a bullshit. 7. Ilan points na? 5-7, di ba? 5-7. Babalik ka dyan, Tam. 1, 2, 3, go! CB. Taiwan. Ano yan? Isa ka! Taiwan! BGC. BGC! 1. Hindi alam ni question. Baka may gago na lang. Nahanap pa niya yung sagot. Oh, di ko Eh, iba yung ano hanap na tao. Dapat yung mahirap naman. Uy, Ay! nagaya ba? Game! 1, 2, 3, go! CB! Naku na siya! Sabay, Go na! sabay, Go na! Go na! Kanina sa kanya yung points ha. 1, 2, 3, go! Batawa namin! 1, 2, 3, go! Bata! Ay, Bata! Pick! Hook! Ikaw dun. Philippines, ang mga pa. Ilan tayo? 6-7. Tagal na rin. Wait lang. Marian tagal. 1, 2, ay mapindot. 3, go! CB! Ano? Chile. Oh, tayo na. Di ba nabalik Tayo na. Tayo 7. Gogi. Ha? Kala nyo ha? 7 na. Nadiri yung pawis ni Colin. Tingnan mo. Abang oh. Paris. Abang. Parang yung commercial natin yun. Uy, salbahe kayo. Sakto. Mabiro. 1, 2, 3, go! Darnie. Oh. Ano yan? Ano yan? 1, 2, 3. Oh, pass. Next. Wala. 1, 2, 3. Ireland? Mali. CB, New Zealand. Mali. Kaya. Ganyan. Kayo. CB, Hawaii. Yan. Awayan. Pepperoni. Round 3. Guess the flag. 1, 2, 3, go. CB. Charles. New Zealand. Mali. Mali na. Ano na? Oh. Bilang mo, Maria. CB, Australia. Kita yung ano sa ilalim, yung hugis ng ano. Wait lang. 1 point. One, 2, 3, go. CB. Brazil. Brazil. Charles, ano Naglag ka yan? nga kanina sa ano eh. Oo! Sa Pinterest. Naglag. Naghintayan sila ni ano, ni Shannon. Wow! Game na! 1, 2, 3, go! TV. Norway. Ay, mali. 1, 2, CB. Denmark. CB, pass. Iceland. 2 points. Pagbigay natin, dalawa na yung panalo natin eh. Next. 1, 2, ay, nasabi na ba to? 1, 2, 3. Kaya ka tinanong. 1, 2, 3, go! CB, Canada. Ano ba kayo nasabi natin kasi siya nagkakape? Lagi sa Hoy! na nag-ano. Oh, galing. Alam niya, parang nandun tayo lahat. Ito, madali na lang to, Charles, ha? 1, 2, 3, go! Charles. Saya ko yung panalo kami dalawa. Dalawang round panalo kami. Malapit na tayo lang naman konti. At least kami din sumemplang sa ano. Again na. 1, 2, 3, go! CB. Oh. China. Ano naman? Ching chang chung ching ching.
Ilang points na to? 2 points. Chinese to. 2 points. That's China's 4 points. Chinese na. Next. Oshiwon. Makikita sa salamin. Hindi kaya. Hindi. Wala yun. Tinitingnan nila ni Colin. Wala nga. 1, 2, 3, go! CB. Argentina. Ah! 5 points! 1, 2, 3, go! CB. Yurel. South Korea. Then North Eh. Korea. Ilang points na? 3 points. 5 points. 4. 4. No, Maria. Sorry. Next. 1, 2, 3, go! CB. United States of America. Kaya mo yun ba? Ako narinig. Sabi ko, CB, alam ko yan. Dapat yan. Dalaan sa free. Dalaan sa... 1, 2, 3, go! TV mo. 1, 2, 3. CB. 1, 2, shit! CB! Poland. Nauna, hindi ka nasabi ng CV. Minus 3. Magka-team tayo. Next. Eh, shit. Ito ba yan? 1, 2, 3, go! CV. Narnie. Ano? Ano ba yan? Wala Go! 4, Still. signal words. Sinabi niya na. United States. Oh, sila kailangan Arnie. Ilang points na tayo? Para bullshit. 7. Ilan points na? 5-7, di ba? 5-7. Pabalik ka dyan, Tam. 1, 2, 3, go! CB. Taiwan. Ano yan? Isa pa! Taiwan! GC. 1. Hindi alam ni question. Baka may gagawa na lang. Nahanap pa niya yung sagot. Oo, di ko Ay, nga iba yung hanap nasagot. na tao. Dapat yung mahirap naman. Uy, Ay! Nagyaya ba? Game! 1, 2, 3, go! CB! Nauna dyan! Kanina sa kanya yung points ha. Talo. 1, 2, 3, go! Bato! 1, 2, 3, go! Bato! Ay, Bato! Pick! Huwag! Bato ka dun. Philippines, ang mga Ilan tayo? 6, 7? Tagal Maria. Wait lang. Maria, tagal. 1, 2, ay mapindot. 3, go! CB. Ano? Chile. Tayo na. Tayo na. Tayo. 5-7. Gogi. Ha? Kala nyo ha? 7 na. Nadiri yung pawis ni Colin. Tingnan mo. Kay Paris. Parang yung commercial natin yun. Uy, salbahe kayo. 1, 2, 3, go! Darnie. Ano yan? Ano yan? 1, 2, 3. Oh, pass. Next. Wala. 1, May ganun. 2, Next. 3. Ireland? Mali. CB, New Zealand. Mali. Kaya. Ganyan. Kayo. CB, Hawaii. Yan. Awayan! Pepperoni. Uy, nawala. Nagaging Hello. Hindi tama lang siya. Hello. Maiko. Ayan. Gulat ka no? Jump scare! Huwag na dyan si Colin. Tayo nga pala. Sino ka partner mo?
Ikaw ang hirap na. Tapos inom tayo, gym. Sige na tayo. 1, Hindi ka libre. 2, 3, go! CB, Israel. Ay, hindi ko yun! Alam ko yun! Ba't di ka ako tatak? 8 na. 8 na. Ay, yung pagkwentuhan Game pa. na. Tayo na, 8 na. 1, 2, 3, go! CB. Lebanon. Eh! Lebanon, Lebanon! Ba't alam mo yun? Lebanon. Ay, Pati nga ng grade sa AP. Tagal Maria. Teko lang. Charles Baldwin. B, Michael. Naglalag cellphone niya ano. Sorry. Wait lang kayo naglalag. Ayaw mabak. Hindi ka dito, tulungan mo ako, naglalag. Paulanan mo. Kung makikita kayo 9 na. Ayaw mo yan. Ayun na. Kala ko na to ah. 8, 9. 1, 2, 3, go! CB. Michael. Ah, 1, 2, CB! 4. CB, ako na nga. CB, Palestine. Oh, Alam? Gusto yung ano natin. Ano? 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 Tatakbo na yan. Guguliwalag ko. 9 na. Last one. Guguliwalag ko. Ano last one? Last one? Last one, sino kung magdata na kami? Nasa. Hoy, mataya ka. Lapit. Pantay. Umalis kayo dyan. Hirapan mo, Maria! Last na yun. Ba't alis? O yun ang last, 9 pala. Tanga, pantay na kayo. 1, 2, 3. Patataya ko. Go! CB. Lani. Tunisia. Ay, Mali! oh, Lani. Tulungan. Balita! Next, next. Match. Ano? Ano yun? 1, 2, 3. Oh, bali na. Hoy, bakit ka nandyan? Sila. Alam ko na. 1, 2. CB. CB, Montenegro. Mali! Libya. Mali! Syria. Mali! Hala, okay, City. Ano yan? CB. Ano yan? Sirit na? Sirit! Albania. Ayun siya, ikaw na akong Hala, katabi pa kayo lang namin yan. Next, next. Hirapan mo, Maria. Go, Sheila. Ay, na, para wala. mahirap eh. Para wala mga. Gusto mo mahirap eh. Wala tatakbo muna. Lang. Kaya mo yan, Michael. Maria, bilisan mo. Hindi ko kaya to eh. 9 na ba? Oo. 99 sales. Kuya Gawa. Ayun. Charles Baldwin. Game na. 1, Uy, wait lang. Uy, napaspasan nga. Hindi ka na. Kasi magkasabi mo. Gulat ka, no? 1, 2. Ay, saan? Silhouette shot. Silhouette shot. Hey. Sikat na lang yan. 1, 2, 3, go! CB. Michael. 1. Mali. CB. Syria. Mali. Hindi Syria. UAE. Mali. Kuwait. Saudi. Mali. Hindi Saudi. Iraq? Mali. Iba yung Iraq eh. Ano? Ay, yan. Ano? Wala. Siret. Palestine. Jordan. Ay, po! Ay, na Michael Jordan! Paano? Next na. Next. Ay! Sheila. Di ba? Ba't Jordan eh? Jordan. 1, 2, 3, go! Ay! Alam ko yan, alam ko yan. Hungary? Go! Para ba? Bakit ba? Takbo! Okay na. Tatakbo hindi. Ay, joke lang. Ay, sabay-sabay. Apat na sabay-sabay. Dalawa yung malik. Dapat yun, Luis! Sabi Hanggang ano, dun sa may truck. Dito start line. Ano ba? What? Dalawang beses kayo babalik. Di ba? 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4.
Game na. Alis dyan. Happy birthday, Larry. Birthday gift, birthday gift. Hoy, umalis ka dyan. Sana nagpatalo ka na lang, di ba? Oo, umalis ka dyan. 1, 2, 3, go! Hoy, takbo, Jess! Left, right, Takbo! left, right, left. Natalo sila yun, tumakbo. Balik! Ang balik ka sa... Balik! Balik! Hoy, Jess, tumakbo ka, madaya ka! Hinihika na! Hoy, lain ito, Lai! Takbo. Kulit ni Cassandra. Right, left, right, left. Buti na lang ako yung nagpasagot. Kung hindi, tatakbo din ako dyan. Alright! Tapos na! Hoy, takbo! Kulit ni Charles. Madaya to, guys. Madaya, dito matakbo. Kaliwa! Kaliwa! Kaliwa, kanan, kaliwa. Okay na. Oh, lapit na dito. Lapit na. End na natin yung vlog. Oh. Ano sasabihin nyo? Goodbye, Sir Mark. We always win. It's nice to see you. Okay, takpan nyo na. Sino magtatakip? 1